Psorijaza izgleda kao bolest kože. Crvene ploče, bele ili srebrnkaste naslage, pa zatim perutanje svrab, ali jedna od najvećih grešaka je posmatrati psorijazu samo kao lošu kožu. Sa druge strane, jednako je pogrešno poverovati da je uzrok samo u toksinima, propustivim crevima, glutenu ili nedostatku jednog vitamina i da će par nekih skupih suplemenata sve rešiti. Istina je mnogo zanimljivija. Psorijaza je hronična, imunološki posredovana inflamatorna bolest koja se najjasnije vidi na koži, ali kod dela ljudi može biti povezana i sa zglobovima, metabolizmom, kardiovaskularnim zdravljem i generalno mentalnim. I danas znamo mnogo više o tome koji delovi imunskog sistema učestvuju u bolesti. Toliko da postoje terapije koje veoma precizno blokiraju pojedine inflamatorne signalne puteve. Zato, postoje tri velike zamke. Prvo, samo lečenje jakim preparatima bez dijagnoze. Zatim, izbacivanje pola neke vaše ishrane bez stvarnog razloga. I treće, prekid efikasne terapije zbog obećanja da će vitamin, čaj ili suplement izlečiti uzrok. Danas ćemo sve to razdvojiti. Znajte ovako, kod psorijaze dolazi do poremećene imunološke komunikacije koja održava zapaljenje kože i ubrzava stvaranje i sazrevanje ćelija epidermisa, keratinocita. Šta je bitno? Normalno, ćelije nastaju u dubljim slojevima epidermisa, sazrevaju i postepeno dolaze prema površini. Kod psorijaze taj proces znatno ubrzan i poremećen. Ćelije se gomilaju, stvaraju se zadebljale, jasno ograničene promene sa ljuspanjem, a ispod njih postoji inflamacija i povećana prokrvljenost. Zbog toga koža može biti crvena, ružičasta, ljubičasta, zadebljala, suva, ispucala, bolna ili veoma da svrbi. Ali ovde je važna jedna korekcija koju ćete često čuti na internetu. Psorijaza nije jednostavno bolest u kojoj antitela napadaju kožu. Mnogo važniju ulogu ima ćelijski imunni odgovor i signalni molekuli, citokini. Naročito putevi povezani sa, pa sada imamo tu razne neke nazive da vas ne zamaram time, i upravo zbog toga savremeni biološki lekovi ciljaju neke od tih molekula veoma precizno. Znači, nije problem samo u tome što se koža prebrzo obnavlja, to je posledica dubljeg inflamatornog procesa. Znači, ne postoji jedan uzrok dobijanja psorijaze. Genetika ima određenu ulogu, ali to je poligenetska bolest. Uključeno je mnogo genetskih varijanti, ali nemamo određen gen samo za psorijazu. Nasledna sklonost ne znači da će bolest vaš neki potomak sigurno dobiti. Suština je kombinacija, genetska predispozicija, imunološka adaptacija i spoljašnji i unutrašnji okidači koji su individualni. Među poznatim faktorima svakako kod nekih ljudi mogu pokrenuti ili pogoršati efekat bolesti i to je, na primjer, infekcija, stres, povreda kože, pušenje, alkohol, određeni lekovi. Posebno zanimljiv fenomen naziva se Koebnerov fenomen. Kod osobe sklone psorijazi, nova promena može nastati upravo na mestu povrede. Bilo da je to grebotina, posekotina, možda opekotina i neko češenje koje vi sami možete da napravite pod znacima navoda sebi. To ne znači da će svaka povreda izazvati plak, ali veza je dobro poznata. Zatim infekcije. Posebno je poznata veza između streptokokne infekcije grla i jednog oblika bolesti, te gutatne psorijaze. To je naročito važno kod dece i mlađih osoba. Zatim stres. Stres nije uzrok svega, ali može biti stvaran okidač pogoršanja kada pričamo o ovome. A onda se stvara začaran krug. Psorijaza stvara stres, stres pogoršava psorijazu, pogoršanje stvara još veći stres i idemo u krug. Kada pričamo o lekovima, određeni lekovi kod nekih pacijenata mogu izazvati i pogoršati psorijazu. Među njima, zavisno od situacije, mogu biti, na primjer, litijum, beta blokatori, neki antimalarici i tako dalje, ali nemojte vi sami da prekidate neku terapiju zato što ste čuli sada ili pročitali negde, možda izaziva psorijazu. Lekar procenjuje odnos koristi i rizika. Posebno treba biti oprezan sa naglim prekidom sistemskih kortikosteroida, jer se povlačenje ovih lekova navodi kao moguć okidač ozbiljnog pogoršanja psorijaze. Znači, ovo je važan deo kada pričamo o izgledu psorijaze, jer nijedna nije 100% klinička slika. U kom smislu? Imamo plak psorijazu, najčešći oblik. Tipično se pojavljuje jasno ograničenje, zadebljale inflamatorne ploče sa ljuspanjem, često ih nalazimo na primjer na laktovima, kolenima, vlasištu, u donjem delu leđa, ali mogu nastati praktično bilo gde. Zatim,
imamo psorijazu vlasišta. Znači, može ličiti na izraženu perut, ali promene mogu biti znatno deblje, jasno ograničene i proširiti se preko linije kose. Problem je što kosa otežava nanošenje terapije, pa se koriste preparati u smislu rastvori, pene, gelovi, šamponi i drugi oblici. Imamo i inverznu ili fleksularnu psorijazu. Nalazi se u pregibima, pazuh, prepone, ispod dojki, između gluteusa. Ovde često nema tipične debele, onako da kažem, srebrnaste ljuske. Koža može biti glatka, sjajna, intenzivno crvena i upravo tu nastaje dijagnostička zamka. Gljivične i kandidalne infekcije mogu izgledati slično. Zbog toga jaka kortikosteroidna krema napamet nije dobra ideja. Ako je zapravo prisutna infekcija, pogrešna primjena kortikosteroida, to se može onda zamaskirati ili pogoršati problem. Imamo zatim i gutatnu psorijazu, guta znači kap. Pojavljuju se brojne sitne promene nalik kapljicama, koje često, naročito kod dece, adolescenata i mlađih odraslih, budu češće. Prethodi tome, ne uvek, ali uglavnom, streptokokna infekcija grla. Kod nekih se povuče, kod drugih se može vratiti ili kasnije preći u neki hronični oblik. Psorijaza noktiju, takođe, sitna udubljenja, takozvani pitting, promena boje, zadebljanje, mrvljenje ili odvajanje nokta od podloge, u smislu oniholize, može ponekad predstavljati i ovaj problem. Ponekad se ta psorijaza pogrešno smatra gljivičnom infekcijom, a promene na noktima su važne jer mogu biti povezane i sa artritisom koji je vezan sa psorijazom. Zatim, imamo pustularnu psorijazu. Ovde nastaju pustule, ali one kod psorijaze mogu biti sterilne, dakle nisu automatski znak bakterijske infekcije. Lokalizovan oblik može zahvatati naravno šake i stopala, međutim generalizovana pustularna psorijaza je nešto sasvim drugo i može predstavljati ozbiljno i akutno stanje. Zatim imamo eritrodermisku psorijazu. Ona je retka, ali potencijalno životno ugrožavajuća forma. Veliki deo površine tela postaje intenzivno crven, upaljen, koža se masovno ljušti, a organizam može imati problem sa regulacijom temperature, tečnosti i elektrolita baš zbog toga. To nije stanje za kućno mazanje krema. Psorijaza nije zarazna, zato što dosta ljudi kada vide drugu osobu, oni onako zaziru od toga, znači nećete je dobiti dodirom, rukovanjem, peškirom ili boravkom pored osobe koja ima. Ali ovde dolazimo do jednog od najvažnijih delova videa. Znači, tvrdnja da psorijaza ne utiče ni na šta osim kože i eventualno zglobova nije tačna. Psorijaza se danas posmatra kao hronična, inflamatorna, multisistemska bolest. Povezana je sa povećanom učestalošću više stanja, uključujući psorijatični artritis, metabolički sindrom, gojaznost, hipertenziju, povećanje lipida, dijabetes, kardiovaskularne bolesti, inflamatorne bolesti creva, depresiju, anksioznost. To ne znači ako imate psorijazu dobit ćete srčani udar. To bi bilo pogrešno tako da se kaže. Znači da, naročito kod izraženije bolesti i dodatnih faktora rizika, treba voditi računa o celokupnom zdravlju, a ne samo koži. Kada pričamo o psorijatičnom artritisu, simptomi koje ne treba propustiti. Znači, otprilike 1/3 ljudi sa psorijazom može razviti psorijatični artritis. Posebno je važno da, ako imate bolne i otečene zglobove, ukočenost ujutru ili posle mirovanja, da je otekao možda ceo prst šake ili stopala, takozvani kobasičasti prsti, bol u peti ili na mestu gde se tetiva vezuje za kost, zatim uporan bol i ukočenost u donjem delu leđa uz promene noktima, nemojte čekati da samo prođe. Nelečeni psorijatični artritis može dovesti do trajnog oštećenja zglobova, pa je rana procena reumatologa veoma važna. U velikom broju slučajeva dermatolog može postaviti dijagnozu na osnovu izgleda promena, rasporeda, istorije bolesti i pregleda kože, u smislu ne samo kože, već i vlasišta i noktiju. Postoji poznati Auspicov znak, sitno tačkasto krvarenje nakon uklanjanja ljuspe. Ali, važno je, nemojte koristiti kod kuće vi neke metode u smislu da stružete neku promenu da bi testirali imate li psorijazu. Znači, Auspicov znak nije dovoljan da sami postavite dijagnozu. Gljivična infekcija, seboroični dermatitis, ekcem, lihen i druga stanja mogu ponekad izgledati slično. A ako postoji sumnja na gljivičnu infekciju, može se uraditi mikološki pregled, a nejasnim slučajevima ponekad se uradi i biopsija kože. Problem
samodijagnoze je posebno veliki kada ljudi kupe jaku kortikosteroidnu kremu i počnu da mažu svaku crvenu promenu. Znači, prvo dijagnoza, pa onda terapija. Takođe, kada pričamo o lečenju, znajte, psorijaza je hronična bolest. Danas nemamo terapiju koja može garantovati da je bolest zauvek izlečena, ali imamo veoma efikasne načine da se bolest kontroliše, da koža bude čista ili gotovo, da kažem, čista u nekom velikom procentu nakon dužih perioda i da se smanji rizik od komplikacija. Terapija zavisi od površine, lokacije, intenziteta, uticaja na kvalitet života i zahvaćenosti noktiju iz globova, prethodnih terapija, drugih bolesti, planiranja možda trudnoće, lekova koje možda osoba već koristi, male možda promene na genitalijama, licu, šakama ili stopalima, mogu mnogo više narušiti život nego veća promena na mestu koje je pokriveno odećom. Zato procenat zahvaćene kože nije jedini kriterijum. Lokalna terapija, kod te neke blaže i lokalizovane bolesti, često čine preparati koji se nanose direktno na kožu. To uključuje razne emolijanse, hidratantne preparate i oni smanje suvoću, pucanje i ljuspanje. Topikalni kortikosteroidi efikasno smanjuju inflamaciju, ali se jačina i trajanje bira prema mestu primjene. Onda imamo analoge vitamina D, poput kalcipotriola, često i u kombinaciji sa kortikosteroidima, pa onda imamo salicilnu kiselinu kao jak keratolitik za to omekšavanje debeljih ljuspi i u određenim situacijama tazaroten, katran, neki drugi preparati, a na licu i pregibima mogu se koristiti terapije koje štede kortikosteroide, poput inhibitora kalcineurina prema proceni lekara. Ako lokalna terapija nije dovoljna, jedna od mogućnosti je kontrolisana medicinska fototerapija, naročito uskospektralni UVB, MB UVB. Važno je razlikovati medicinsku doziranu fototerapiju od ideje samo se vi što više sunčite. To nije isto. Nekontrolisano UV zračenje svakako izaziva i opekotine, fotostarenje i povećan rizik od maligniteta, a fototerapija ima precizne protokole i doziranje. Naravno, kod nekih možda onako težih oblika postoje sistemske terapije i sada tu imamo puno, da ne nabrajam baš sve, ali metotrexat, ciklosporin, acitretin i imamo apremilast i naravno puno nekih sad savremenih bioloških terapija koji mogu ciljati, da ne nabrajam, vama to ništa neće značiti, IL-12, 23, IL-17, IL-23 i tako dalje. Savremene, znači, evropske smernice obuhvataju veliki broj ovih lekova, a izbor se individualizuje prema mnogim faktorima koje sam već i nabrajao. Znači, neki sistemski lekovi šire to imunosupresivno dejstvo, dok savremene ciljne terapije blokiraju određene delove inflamatornog procesa. To ne znači da je sve ovo bez rizika. Moguće su infekcije i drugi neželjeni efekti, zbog čega se pre i tokom terapije rade odgovarajući pregledi, laboratorije i kada je potrebno screening. Kada pričamo o kortikosteroidima, topikalni su standardna i veoma važna terapija, naročito ako se pravilno koriste. Sistemski su tableti ili injekcije koje deluju na ceo organizam, uglavnom nisu onako rutinska, dugoročna terapija psorijaze. Poseban problem može biti naglo povlačenje sistemskih kortikosteroida i to može biti okidač pogoršanja, uključujući i neke pustularne forme. Zato dve stvari. Ne uvodite ih na svoju ruku, ali isto tako ne prekidajte bez dogovora sa lekarom. Kada pričamo o ishrani, ako osoba ima višak kilograma ili gojaznost, postepeno i održivo smanjenje telesne mase može doprineti boljoj kontroli bolesti i odgovoru na terapiju, a istovremeno smanjenje kardiometaboličkog rizika. Znači, ishrana mediteranskog tipa je razuman model. Mnogo povrća, voće u odgovarajućim količinama, mahunarke, orošasti plodovi, integralne žitarice, ako se dobro podnose, maslinovo ulje, riba, uz ograničenje ultra prerađene hrane, viška kalorija, šećera i prekomerenog alkohola. Znajte, to nije lek za psorijazu, to je način ishrane koji podržava opšte metaboličko i kardiovaskularno zdravlje i može biti koristan dodatak standardnoj terapiji. Ne postoje dobri dokazi da svaka osoba sa psorijazom treba da izbaci gluten, a ako postoji potvrđena celijakija, onda je bezglutenska ishrana obavezna. To je velika razlika. Kod nekih ljudi sa odgovarajućim simptomima ili markerima može postojati razlog za dalju procenu, ali znači da napamet sad izbacite i gluten, hleb, ovas, pirinač, kukuruz i sve žitarice zato što navodno neko na internetu je nešto rekao, nije naučno opravdan savet za psorijazu. Isto važi i za mlečne proizvode,
sve ono povrće poput možda paradajza, paprike, krompira ili pak biljnih ulja. Pojedinac može primetiti da mu neka hrana subjektivno smeta, ali to nije isto što i dokaz da čitava grupa hrane treba da se izbaci jer potencijalno uzrokuje psorijazu. Kada pričamo o vitaminu D, važan vitamin, ali nije to sve i sva kada pričamo o ovoj priči. Znajte, nemojte da uzimate neke ogromne količine kada pričamo o vitaminu D samo da bi, eto, popravili psorijazu. Vitamin D ima važnu funkciju u imunom sistemu. I svakako nedostatak vitamina D treba prepoznati i korigovati, ali ako postoji indikacija, odradite laboratoriju i vidite šta se dešava. Ne preterujte sa vitaminom D jer može da izazove hiperkalcemiju, kamen u bubregu, oštećenje bubrega, povećanje srčanog ritma i druge ozbiljne posledice. Znači, topikalni analozi vitamina D, poput kalcija, potriola, jesu dokazani lekovi za psorijazu, ali to ne znači da ćete dobiti isti efekat tako što ćete da uzmete i popijete ogromne količine vitamina D. Omega-3 masne kiseline imaju veoma važne biološke funkcije i riba je odličan deo kvalitetne ishrane, generalno, a i u ovoj priči. Ali suplement ribljeg ulja nije dokazan lek za psorijazu. Ulje jetre bakalara je interesantno zato što pored omega-3 može sadržati vitamin A, vitamin D. Dugotrajan, znajte, prekomeran unos preformiranog vitamina A može biti toksičan, a posebno je važan oprez u trudnoći zbog teratogenog rizika. Zato nikakve suplemente ne uzimajte bez valjanog razloga i, kao što ponavljam uvek, dok ne uradite laboratoriju. Vitamin B1, tiamin, jeste esencijalan za metabolizam energije i normalno funkcionisanje nervnog sistema i nedostatak B1 treba lečiti. Ali ne treba da uzimate, vraćamo se na ovu priču, ogromne neke doze. Kada pričamo o crevima, o mikrobiomu, interesantno je zato što se dosta pominje ta priča koliko creva imaju generalno uticaja na našu kožu. I ako pominjemo to u tom kontekstu, sigurno je da, ali nemojte da uzimate slepo neke suplemente, jer kada neko pomene propustljiva creva ili onaj naziv leaky gut, znači postoje zanimljive istraživanja koja proučavaju tu svu povezanost, ali ne možemo reći da je to osnovni uzrok psorijaze kod svih. Znači, ne možemo da garantujemo da će svaki probiotik, kefir popraviti taj leaky gut i da će automatski to popraviti psorijazu. Da može da pomogne u nekom procentu, može. Znajte, moramo da razlikujemo 3 stvari. Moguć biološki mehanizam, preliminarno istraživanje i dokazanu kliničku terapiju. To nisu iste stvari. Znači, fermentisana hrana može biti deo kvalitetne ishrane, ali probiotici se intenzivno istražuju. Kurkuma, na primjer, ima zanimljiva antiinflamatorna svojstva, kolagen, supot kostiju mogu popraviti sve ovo. N-acetilglukozamin može takođe isto da pomogne, pa onda mlečni čkalj koji leči jetru, pa samim tim, i da neka etarska ulja mogu da predstavljaju dobru potporu. Znajte, prirodno, ne znači automatski efikasno i ne znači automatski bezbedno za sve i svakog. Znači, etarska ulja mogu pomoći, ali se mora pažljivo tu pristupiti, zato što mogu da izazovu i pokrenu alergijski kontaktni dermatitis. Neki suplementi mogu da budu u interakciji sa nekim lekovima. Ako tražimo stvari koje osoba može zaista da promeni, odmah već i danas, znači prestanak pušenja. Pušenje je povezano sa psorijazom i nekim težim fenotipovima bolesti, a prestanak donosi mnogo koristi. I za srce, i za pluća, krvne sudove, rizik od maligniteta. Alkohol može biti povezan sa težom kontrolom bolesti jer dodatno opterećuje jetru i predstavlja poseban problem uz neke sistemske terapije. Telesna masa je jako važna. Ako postoji više kilograma, ne treba ekstremnu dijetu vi neku da jurite. Ali umeren, postepen, održiv gubitak težine može biti koristan za opšte zdravlje i može doprineti boljoj kontroli. Fizička aktivnost je jako bitna. Hodanje, bicikl, vežbe snage, drugi oblici aktivnosti prilagođeni osobi mogu pomoći celom vašem i kardiometaboličkom zdravlju, metabolizmu, raspoloženju, snu, pa i koži. Ako imate bolove, otok ili jutarnju ukočenost globova, prvo procenite mogućnost psorijatičnog artritisa i prilagodite trening. Znajte, sve tehnike relaksacije, bilo da je to meditacija, psihoterapija, dovoljno sna, razgovor, možda sa nekim sveštenim licem, šta god vi mislite da vama donosi mir, taj duhovni, uradite to.
zato što to može pomoći i više nego što mislite celoj ovoj priči. Ali, ako imate novu, nejasnu kožnu promenu koja se širi, ljuspa i ne prolazi, pregled je bitan. Nemojte da nagađate preko fotografija sa interneta, da čekate da vam neko nešto kaže. Idite, odradite pregled, ali naročito se hitno javite lekaru ako veliki deo kože naglo postane izrazito crven, bolan i počne intenzivno da se ljušti. Ako se po telu naglo pojave brojne pustule uz temperaturu, drhtavicu ili izraženu malaksalost, ako imate znakove dehidratacije, ozbiljnu slabost ili naglo pogoršavanje opšteg stanja. Generalizovana, pustularna i eritrodermiska psorijaza smatraju se medicinskim hitnostima. Što pre zakažete pregled, ako imate psorijazu i nov bol, otok ili jutarnju ukučenost zglobova, otiče vam ceo prst, šake ili stopala, imate uporan bol u peti ili donjem delu leđa, jer psorijaza ozbiljno utiče na svakodnevni život, sam posao, odnose, mentalno zdravlje. Terapija više ne kontroliše bolest ili razmišljate o prekidu sistemske ili biološke terapije. Znači, javite se lekaru. Pišite u komentarima kako ste, ako ste se vi borili, pod znacima navoda, sa ovom bolešću, šta ste radili, šta vam je pomoglo i dajte vaše neke iskustva koja će značiti ljudima da pročitaju, jer ljudi vole da čitaju komentare i hvala vam. Pošaljite ovaj video nekome ko treba da pogleda i vidimo se u nekom od narednih videa. Pozdrav!